Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cikgu Syaza. Hari ini saya nak share satu lagi benda menarik yang saya gunakan dalam PDPC bagi memeriahkan lagi online kelas saya dalam Google Meet. Jadi, this is how the sound card look like. Okay, kecil je. It's about this big. This one is made up of metal. Okay. Belakang dia tak ada apa-apa, and this part ada banyak port dekat sini. Ada 2 ports for mics, headset, headphone, audio in, untuk phone juga pun boleh connect. And then ini saya guna untuk connect dengan laptop lah. Okay, ini semua adalah micro USB port. Okay, right. Dekat bahagian depan ada knobs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 knobs. Okay, this one is for the mic punya volume. Okay, ini untuk reverb. Reverb ni yang bunyi macam echoing sound, macam kalau orang tengah baca Quran tu kan, tengah mengaji tu. Okay, ini reverb. And then treble, this one, bass. I don't know what this for. Ini pun saya tak pasti untuk apa. And this is the sound of our monitor. Kalau kita online dengan pelajar, nak dengar kuat ke perlahan, kita kontrol dekat sini. And then dia ada 1, 2, 3, 4, 5 5 times 3, 15. Okay, dia ada 15 sound effects. Ada bunyi laughing, clapping, thanks. Thanks ni bunyi lagu. Tak apa, nanti saya tunjuklah bunyi yang ni. Ini on button. This one is an on button. Ini adalah untuk alter kita punya voice. Okay, nak bunyi macam MC ke, nak tukar pitch ke. Macam pitch ni dia ada macam-macam lah. Ada bunyi chipmunk, ada bunyi lelaki suara besar, and bunyi silence, dodge, and so on. Okay, alright, so dia didatangkan dengan kotak macam ni. Right, dia kata suitable for singing, recording, live broadcasting, chatting, voice and music. Okay, ni dia punya spec. USB dia, micro USB, and so on. So what do you get in there? This one should be here. And then ada manual. Okay, and this one is the packing card. So this is the packing card. So I got this from N4 camera. Yeah, N4 camera store. Okay, and then you have 3 cables. Ada dapat 3 kabel. This one is micro USB to USB. Ini untuk saya sambung dengan laptop. And then I got another 2. Yang ni untuk kita sambung dengan handphone. Okay, dia pakai macam ni. Okay. Okay, so put this side. So, sekarang ni macam mana nak guna dekat dalam kelas? Okay, senang je. Right, so kita ambil laptop. Put this here. Kita connectkan kita punya sound card ni dekat sini. Mana pula perginya? This one. Yep. Okay. So, kalau tengok sini dia dah menyala. Kita tekan on. Kalau dia menyala macam tu, maksudnya dia dah on. So, I'll put the headphone here. Okay. And then kita masukkan kita punya mic dekat sini. So, yang ni kita pakai. Headphone ni kita pakai untuk monitor kita punya sound yang kita dengar ni ada efek ke tak. Alright, so just to check whether you have the
Okay. So saya pergi dekat setting. Tengok dekat sound. Okay. Kat sini. So kalau kita tengok dekat input ni, saya gunakan mikrofon USB 2.0 device. Yang ni maksudnya kita tengah gunakan kita punya sound card lah. Okay, so mikrofon saya dah cucuk dekat sound card. So sound card saya dah connect dengan laptop. So this one, okay, kita test kat situ. So to join the meeting, okay, so I start meeting, put my name. So let's say ada student dekat sini, we just copy the link, give it to the students. Okay, so nak tengok sama ada bunyi kita ni, sebenarnya kita dah terus guna dah macam ni okay. So kalau contohnya kita main Wheel of Names, kalau ni ada Wheel of Names, ada bunyi. Contoh macam ni kita dah minta dia jawab. Kita tekan clap. So meriah sikit lah, pelajar yang terpilih tu akan menjawab soalan. So kalau dia dapat jawab dengan betul, kita tekan cheer. Macam tu, itu contoh lah. Okay. So ada banyak sound effects, laughing, clapping, thank, kissing, cheer, crow, slap, weeping, minions, and this is victory. Ni dalam Mobile Legend if I'm not mistaken. Catcall, gun, oh no, debut. Ini macam video lah. And ada samba dekat sini. Okay. Kuat sangat kan? Kita boleh apply. So hari ni saya nak share penggunaan sound card. Okay, sound card ni saya dah sambung dekat laptop. There are sounds like, oh no. Okay, and this is clapping sound. And this is cheering sound. And you can also change your voice. This is a chipmunk sound. And this is like a male voice, and this is a deeper male voice. Another chipmunk voice. And if you want to tell, It's become normal again. This is reverb. So boleh try cari ni. This is quite cheap, about 40 plus ringgit. And ni saya beli daripada N4 Camera Store. So itu saja daripada saya untuk kali ni. Jumpa lagi dalam perkongsian yang lain.